Hej, hej, z tej strony Esior. Witamy w kolejnym odcineczku. Ostatnio my sobie zrobili troszkę misji pobocznej, bo my musimy ze sobą mieć dobry kontakt. To my są ziomki, Potem była fajna misja w cieniu krypty, czy coś w tym stylu. I co? No nie ma się co opierniczać. Teraz tym razem w namiotle polecimy. I lecimy do głównej misyjki. A w tym międzyczasie zostaw suba, komentarz i lajka, dzwoneczek, żebyś wiedział, kiedy odcineczek. Okej. Z tego od razu ten obóz zrobili. A jak? Hopę. Leżeć w marzu. A ty chyba nie dostałeś? O ty kurde. Ty, czekaj, ja ci zrobię tak. O! O ty kuru. Krusy, cyk. Tyk. Oj, 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 no nie mów, Seba, nie teraz, nie teraz, nie, teraz nie mogę niestety, lecimy na misję główną, jak powiedziałem, tak zrobię. Jazda, nie ma co ten, nie ma, niestety nie będzie. Mamy kapustkę w razie W. Jakie mamy? Bo pozbierałem rośniki w międzyczasie. Spokoju życzeń, jak to się zwie. Dobra. Oj, 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 no to dobrze, że ci powiedziała. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hog's Head, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Dobre, no prowadź, koleżanko. O, ta od razu kurwa leci się nie pierdoli. Jak inni, no by spacerowali. Tu jazda, kurde, raz, dwa, ja myślę, że pójdziemy do ten... A, pod spódnicą mi no nic. O kurwa, ty, co to? A centaur. Tread carefully. Miałem z nimi do czynienia. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Słuchaj. Słuchaj, kolego.
Ze mną nie może i tak szans. To lepiej daj se pomóc, bo It's certainly a zginiesz. charmer. That Dobra, could- czekaj koleżanka. Kapustkę damy. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind. Albo siłę. Kurwa, co to jest? O, tego nie mam. Ten jest dojebany. To napar gazowy. Dobra, zależy to, nie wiem. Kapustkę damy, no. Matters. Ja mam krucjo i ja za... But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Oj, jelonek. Myślę, że zaści. Dobra, gdzie tu będziemy lecieć dookoła? O kurwa, jak się przestraszył. That's the third time I've seen a Dugbog behave that violently. It Kurde seems that a mole. lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. No przestraszyłem Almost się like there's troszeczkę. something in the water. Tu coś jest. Oj. This is odd. What is it? Not Co to entirely jest? sure, but look around. If the poachers were here, perhaps Aha. we can find out why. Szukaj śladów kłusowników. Ty, Revelio. Revelio. Ja chętnie piesik oskrobię ze wszystkiego. Pelts. Still smoking. They can't have been caught. No zaraz. Koleżanko, damy jej radę. Dawaj tu skrzynkę. Okay. Ajajaj, dupnie mam te piwo. Nie piję w ciągu pracy. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher. Anything interesting? No, Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on Merlin here. to mój ziomek. I don't have a good feeling about this. Tak. No to jazda, lecisz. Dobra, How widzisz. do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. U. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. O ty They kurwa. won't be happy to see us. Już chciałem iść Should we raz. use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Kurwa, hop, patrzcie co się dzieje. Kapustka. Bum. 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 O kurde, jeszcze mi czarę kończą. O kurde, oj. Bum. O, to jeszcze jeden. Bum. O ty. Nie no! No nie. Jezus Mario. Siorc, jak ty kurwa grasz? Grasz cały czas w tą grę i nie umiesz zabić zwykłych kłusowników. Mamy ich zabić 70, a ty kurde te takie rzeczy robisz normalnie. Wejdź do namiotu. Aj, kurwa, jeszcze raz dam radę. It's been ages. I'm out before I die. The rest of them. Outstanding little thing. Admirable strength. Dobrze. Leży na ziemi. Bam, 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 bam. Bam, bum, bum. O kurde. Tego się nie... A, to Fender. O, Little foliage. tu jest za mną coś jest. Leżeć. Pyk. I cyk. I bum. Dobra, mamy to. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Spokojnie. Wejdź do namiotu. Pewnie będzie jakiś gościu, na pewno. What in Merlin's name? Oj.
Dragons? Walki smoków. O. Czyż będziemy mogli mieć smoka? Ej, It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. no Name tak makes jest. sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard carton. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take No advantage tak, of most eyes being może on na the śmierć i fighting życie ground. walczą. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. O, czy będzie coś więcej? Ty, koleżanko, ty się nie musisz o mnie bać. O, tu czuję, że coś będzie. Nie, tu pewnie zejście. To biedne smoczki. Have you heard from your family? Has either of your brothers come back to us? Stupid boy. Łoziem, leżeć. Krycie nie zużył na to, bym szkoda. O! O, na tobie chętnie użyję. O, widzisz? Widziałeś, smoki się teraz boli to smoczków? Boli to? Tobie też zaboli. O, te mendo. Myślę, że to tak ha. I tak sam myślisz, co? Jak będzie... Zbiornie smoczki... Postaram was uratować. Postaram się was uratować. No właśnie. Dobra, koleżanko, ty się może schowaj, bo ja jestem niebezpieczny. Naprawdę. Ojej. Biedne smoki. Może się uda. Ty. A nie, to jest jakiegoś. Kurde, jakbym miał smoka, to bym się nie pogniewał. I can see myself getting away Oh. from here and not taking a one of you with me. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, Nie. something's going on behind you. What's going on down there? Co to będzie? O nie. They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Ale homora? Chętnie pomożemy smoczkowi. Otwórz. O. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have. Dobre. Ja muszę tak spacerować? Ale to jest... O. Alo homora. Kurde, alo homora. Pyk. I cyk. Rach ciach ciach. Będę mógł mieć smoka u siebie. Kurde, taki gatunek smocza. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. O! Kapustka. Pomogę ci, tak? Bum, 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 bum. O ty, siurku. Bum, krótko. O, nie wiem, czy to był dobry pomysł na niego rzucać. Leżeć.
Bum cię tu skrzyneczką. Leży na ziemi, co ty tak? I jeszcze ci poprawię. O, nie poprawić. O kurwa. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Ajajaj. How nice of you to stop, Rob. O ty siuru. A to ty. O ty chyba. Krótkie. O i teraz pół się zacznie impreza. O kurwa. Nie! Nie na tego! Ojojoj. Ale nie lubię tego krzyku. Bum. Bum, bum. Co to myślisz, że... Ła. Ła. Co ty myślisz, że to co tam może? Tam kula, fake. Bum, ale to było szybkie, co? Bum. Ty gościu. O, ty. A Y, oj, oj, oj. Nie. O, udało się. O, haha, i co teraz? Co to myślisz? Master, bo jestem labios. O ty kurde. Został mi koleżankę. We don't have time. We need to free her now before more show up. A ja bym jeszcze chętnie coś powalczył. Cyk. Aim for the ring at the front of her restraints. Nie no, nie bądź głupi. Może to powinno być. Jak to było te uwolnienie? Co ja miałem zrobić? Robimy to. Wiesz jakieś zaklęcie czy nie? O, akio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Jebnie ogniem. A ta podjarana, ja nie wiem co mam, gdzie mam ręce wsadzić. Ej, no fajne ty. This way. W dupę. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now?
She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Co z robimy Since jajcem? the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It would be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what you just Luzik, did. dla mnie to jest blues, maleńka. Dobra, We aren't chodźmy. helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Koleżanko. Be careful, Yeah. won't you? I shall see you back at the castle. A. Dobra, mamy nowe misje. I dobrze się składa. Oj. Okej. Widzicie, jak nam poszedł ten strasznie szybciutko. 2 punkty talentowe, zostawimy to, a resztę będziemy ulepszać. O, przepraszam się, mi troszkę odbiło. Dobre, co mamy na następną misję? Ja bym poszedł do Seby. Porozmawiać w krypcie z Sebastianem. Spotkamy się z Netidą i idę na zaklęcie. Dobra, ja mam cień odkrycia. Albo Bombarda. Nie wiem, ja myślę, żebym sobie poszedł do Seby. Może bym się czegoś ciekawego dowiedział. Sławia poczta. Kurwa, tej roku tyle jest. Dobre. Inwentarz. Ok, tu mamy trochę miejsca na to wszystko. Jajco. Ja bym go chętnie go tak hodował i bym miał swojego smoczynia. Ja mam miejsca 24 na 28. No. I to by było można było od razu, wiecie co. Dobra, teraz bez przykładowo. Można byłoby od razu. Można byłoby od razu. O! Sprzedamy badziewia niepotrzebne. To lecimy szybko do. Lećmy szybko. Tu mamy Hogwarts. Po drodze mamy Hogsmeade. Mapa Hogsmeade. I podróż. Od razu sprzedamy co mamy niezbędne, niepotrzebne. Zbędne nam. No. Późna godzina, ja naprawdę tracę normalnie, kurde, rozumowanie. Nie tyle, ale nie, ty miałeś kiedy mózg. Mniejsza o to. Zapominam, co mam powiedzieć. Dobra, stary, trzymaj tak. Trzeba mi hajsu, potecza jakiego gimbusa. O, myślę, że lepsze. Dobra, sprzedamy to. Zostawimy, może to będzie odkrywać nowe przedmioty, to jest dużo fajnie. Dobra, niepotrzebny, pozbędziemy się tego. Cyk, 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 cyk. Ślepia. Dobra. Dobra, dzięki staruszku. Dobra, tak, ja ci ojco jest to opyle. Nie przejmuj się. Dobra, mamy nawet dostępne misje, ale my chcemy iść do mapy Hogwartu. I tu mamy tak. Śledź. To jest to. Tak, tu będzie krypta pewnie. Albo będzie piętro inne wyżej, niżej. Nie wiem, ta mapa jest mało czytelna, jeśli chodzi o teleporty, no nie? Bo ogólnie poza Hogwartem jest spoko, bo widzisz mniej więcej, ale tu takie by mogło iść. No kurwa, standardowo na dół zapierdalamy. Dobre, tu mamy, o. Czyżby się nauczymy czegoś nowego? Ale nie, bo by pisało zaklęcie, że można ten. Praktycznie wiemy, ale ogólnie to raz, 2, 3, 4 i będziemy mieć wszystko.
Będzie w dupę. Seba, co masz Never ciekawego? believe what I've What learned. did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It Tak. was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. Ooh. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. O, And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. no He wouldn't tak. understand. A może się udają wyleczyć siostrę? I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. No, When I know oczywiście. more, I shall send an owl. Ale to, nie, to tylko tyle? Nie, nie. Don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Ej. decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. Schował tę książkę. O, ty kurwa szybki. I am not letting this go. Siedzi na jajach, stary. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Kurwa. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Dejże spokój. Dawaj tak. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. Jezus. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. A, ty It kurwa. would mean a lot. Stary, nie dowiesz się ani słowa, jak nie będę musiał powiedzieć. Mogę ci rzucić krucjo, chcesz? Czy tam naprawiam zaraz. Dobra, wejdź w takim razie, no jestem w dupie. A ten tutaj nie miał się zachował, poczuję. Ale to on jest faktycznie niewidomy, różdżka działa jako jego przewodnik. Tak dziwnie. Ej, Sewa, chcesz coś ze mną przegadać też? Nie, dobra. Dobra, no to brniemy dalej. No to misja... zadania, zaklęcie transformacji. Zbierz stronę przewodnika podziemnej przystani, wejść z biblioteki strony przewodnika z księgi natychmiastowej transmutacji. Dobra, idziemy na to bombardierka. Będzie bum szakalaka laka, bum 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 szakalaka laka, bum bum bum. Dobra. Dobra, lecimy. Szkoda, że to tak jest, ale my będziemy dążyć do tego, bo może się uda jednak wyleczyć siostrę Sebastiana, naprawić, jak to woli. Pyk.
To jest w dupę takie czarowanie. Ja bym tak ciął. No niestety, no niestety. Dobra, jazda, pyk. Daleko to mam daleko? Już się biją? Gdzie to są dobrzy? To by byli moi koledzy, bo chcę z nimi tu urodzą. Weź mu jebni. Oj, tu mamy lecieć? To gdzie to będzie? Dobra. Pyk. O kurde, nie, my to robimy. Ja to uwielbiam tą grę, dawaj to. Oj, to musi być. Nawet jakby miało być zakończenie odcinka, to będzie wspaniale, moim zdaniem. Jeszcze nie przegrałem w tą grę, a jak chcę se tu... Ty chcę dostać Hello, Grace. na bęcki. What are you doing here? Nice to see you. Thank you again for your help at the A, lake. to ta dupa. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. Wyjrzyj mi numer do I twojej suppose sopki, będziemy that's się you. gadać. I suppose so. Shall we begin? Tak, I'm oczywiście. game. Well, let's see what you're made of. A, oczywiście, damy ci radę. Czekajcie. Accio. A, bo tu setka jest? Setka, ty. You didn't see that. Oj, oj, oj. Czekajcie. Okej. O! Idolo, ty! What a Idolo. remarkable shot. No oczywiście. Accio. Rzuć będą, to cię zabiję. Aj. O ty kurwęcko. That's the way to do it. Spadaj. Gówniarzu. Oj. Aj kurde. Impressive. No. Czekaj, bo musimy z sobą wygrać. Oj. That's the way to do it. Ile ma? 60. Dawajcie. O kurwa. Impressive. O, zaczym się tu. Leave it Stój. like that. Wygram? 30, 90. Ja nie chcę remisu. Chcę wygrać. Seems you couldn't get the upper hand that time. How about another round? O! Chętnie. Let's have it. Then take your mark. Oczywiście. Ja nie przegram z nią. Grace, nie przegram z tobą, spokojnie. Fajna ta gra. Accio. The same zrobił? You didn't see that. Czyli to samo będzie robić, tak? O! Dobre. Jest good. What a remarkable shot. Tam jest rzuci pewnie to. No, menda jedna. O nie, dobrze. Okej, tu bym się jakoś zmieścił. Przesuń się, laska. Okej. Nie, co to? O! Stój! Ładnie, 200. Impressive. Oczywiście. Cenniejsze wakie. To już mam setkę, to już możesz mi wziąć i smaknąć. Czekaj, spróbuję to wytrącić i przeciągnąć ten. Wytrącić i przeciągnąć na setkę. O kurwa. Oj, dobre. To i tak dobrze. Impressive. Aha. Well, it appears I've been bested. 250. I co? I co? Dobra, mogę iść dalej. Cieniasie. Well done. Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Dobra partia. You played a good game though, Grace. I did play rather well, didn't I? O, Only oczywiście. one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance.
Dobra. Bombardier, 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 bombardier. Ojojoj, gdzie to było? Halo? No nie musimy iść? A, tutaj. Dobrze, trafiłem. Oj, no ciskał na mo. Ojojoj. O, tego gagatka chcę mieć. A. Excellent work today. Class dismissed. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. A, cienias. Koleżanko, ty. Halo, ty, fajność, fajność. Ty, ja muszę iść potem do Slytherina. A jak sobie mi pokaże. Ulela, i to tyle? I take it you're ready to learn your new spell. O, I chętnie. completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Bombardy. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Dobra, dawaj tu Nice skillusa. and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Tak mówisz? Okej. Dobra, potem jeszcze możemy jednego skilla i mamy komplet. I jeszcze 2 zakazane jest. Mieszanka done. byłowa. Now, let us put it into practice, shall we? Shall Go we? ahead and try it. Dobra. Gdzie ten manekin? Bombarda. Tworząc wybuch. Czekaj. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. A mnie jej quest jeszcze? Textbook. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? A I was spytamy wondering się. what inspired your interest in magical beasts. Are you considering some sort of profession in the field? I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. A ty będę musiał jeszcze wybrać? You do seem to engage well with the beasts in class. I believe that when choosing a path, particularly of a scholarly nature, one must take into account both one's enthusiasm for a particular subject, as well as how one may best serve the students to whom one is obligated to both inspire and teach. Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. Dupce, jak się opowieść. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking.
She then seemed to all but disappear as she shrunk to fit into the hollow. That sounds incredible. Indeed. I knew in that moment that I needed to understand all that I could about beasts and ensure that wizard kind learned to benefit properly from them. Now, I trust that I have answered your question. You would do well to continue your study of beasts, regardless of your chosen path. Beasts and all that they provide will vastly improve your life, and perhaps one day Może even ten save smoczek it. nas I shall kiedyś remember that, Professor. pomoże. Thank you. Dobra. Ajajaj. Patrz, koleżanko. Ja to, kurwa. Ej. Faster! Jeł. Oj. No to my się popisali. Kurde. Ale fajny ten gryfol. No need to race now, my friend. Go! Slow down now. Dobra, There we go. schodzimy. Polataj se. Okej, i kończymy odcineczek. Dziękuję, żeście byli. Oglądacie, tak jest, zostawiajcie lajka, bo to jest plus dla nas. Będziemy coraz więcej zasięg robić społeczności. Będzie fajnie, bo na live'ach wtedy się będzie więcej działo. Będziemy jakie robić na Twitchu. Także wiesz, na Twitchu też jest Esher Live. Zapraszam, wbijaj tam. Zostaw subka, albo obserwację. Obserwacja wystarczy. Będzie dobrze. Subek tu będzie cacy. A także dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw dzwoneczek, lajkę, komentarz. Także trzymaj się, nury.